we need to strengthen in certain pockets. Parvali Police Station has been doing a good job in terms of ensuring that all-round issues are being handled. पयरूच जेन्ना एक हांगा परवरी झगडी सुद्दां जाल्ली, we have had a meeting with the DYSP, concerned DYSP and the PI, and given them very clear thought process ki we need to ensure that the policing is better, improvised, and as per the expectations of the citizen. शेवटी सेफ्टी अँड सेक्युरिटी मनशाक जाय पडटा आनी ती पुलिसेन दिवची पडटा. हांगा जी चोरी करपाचो प्रयत्न जो जालो, द अटेम्प्ट वॉज बाय सपोजिटली सीसीटीव्हीचेर पळयल्यार 4 जाण चोर दिसता. पूण ते आयिल्ले, इट लुक्स लायक अ प्री प्लॅन्ड वे ऑफ कमिंग इनसाइड. जवळ जवळ 5 विला दे ब्रोकन थ्रू. ऑल द पुलिसेन इमिजिएटली रिस्पॉन्स दिल्लो आसा आनी police are also ensuring that they are getting the footprints and the कुत्र्या काढून ताजे सगळे पळोवन घेता. बट इम्पॉर्टंट आसा की पेट्रोलिंग आणि हे पुलीस करता आसतना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट आय आस्क्ड देम लास्ट टाइम टेनन्सी व्हेरिफिकेशन बाकीचे करून दी. पूण हे म्हाका दिसता एज पर द प्रायमरी इंडिकेशन जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते सकयल जंगलांतल्यान आयिल्ले म्हणून. आता हो मोडस सिम्स टू बी अ वेल स्टडीड अप्रोच आनी ताज्या खातीर द सोसायटी लायक हायलँड ऑल्सो नीड्स टू स्लायटली पुट थिंग्स टुगेदर फॉर देमसेल्स. कित्याक आमी पुलिसी धुकलता आसतना हांगा स्वता सेक्युरिटी आसा. सेक्युरिटी रातचे आपलें काम बऱ्या भशेन करतात काय ना, काय दे नीड टू बी चेंज ऑर वेदर दे आर अकाउंटेबल टू द सोसायटी. कित्याक जवळ जवळ 7 जाण समज सेक्युरिटी रातचे असतात आनी तरी 4 जाण चोर 5 विलान बसता जाल्यार खंय ना जाल्यार खंय प्रायमरीली यू फील दॅट द सेक्युरिटी monitoring was little on a lapse part of it. Certain other issues of providing better facilities around the compound wall and have been discussed with the society. Highland society बरोबर पयलींच्यान आमी तांचे issues continuously we have been talking to them and ensuring that they are given that sense of security. ते चडशे हांगा senior citizen रावता आनी ताजे खातीर आज परत येवन हे पळयतकर we have asked the PI, the concerned PI Chavan and his team to first finish his investigation. हो इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना बाकी कडेन खंय असले इन्सिडेंट जाल्ले आसा, कितें आसा हालींच्या हालीं, टोळी खंयची येता, खंयची आयिल्ली आसा आनी प्रयत्न कोण आशिल्लो जाता इतले बेगीन तुमी सोदून काडचे पडटले. आय टॉक टू आवर ऑनरेबल CM प्लस द कन्सर्न DG एंड द SP आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता मॉनिटरींग वाडोवंक जाय, बाकीचें वाडोवंक जाय. हे इम्पॉर्टंट खूब आसा. ना जाल्यार लॉलेस समज जावंक लागले जाल्यार एनीबडी कॅन जम्प इन एंड एनीबडी कॅन जम्प एनीवेअर. सो एक वाटेन एज अ कम्युनिटी आनी आमी एज अ सोसायटी आम्ही समज सेक्युरिटी दवरता ती सेक्युरिटी सारखी पद्धतशीर काम करता काय ना हे इतलेच महत्वाचे. आणि वी हॅव टू डिपेंड ऑन पोलीस ऑल्सो टू गिव्ह अस द प्रॉपर पोलिसिंग. सो पोलीस इंटेलिजन्स बाकीचे इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट जसे येतात आय विल पर्सनली लुक इन टू इट आणि एन्श्युअर दॅट ऍक्शन इज बीइंग टेकन टू कॅच द कल्प्रिट्स. कित्याक हे जे 4 टोळीन येतात दे वर सपोज टू बी तांच्या प्रमाणे दे वर कॅरिंग सर्टन सिकल्स आणि बाकीचे कोणाक कितें समज जाल्ले जाल्यार कितें जातलें आशिल्लें. आनी कोण रावता तांच्या घरान वचून तांकां पळोवन आसा ते पळोवन ते धांवल्या. सो खंय ना देअर होल एम सीम टू बी टचिंग विलाज वेर नोबडी वॉज स्टेईंग. सो एखादी ते खंयच्यान आयल्या खंयच्यान गेला हे पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन कळटकर द पोलीस विल बी एबल टू गिव्ह यू बेटर इन्फॉर्मेशन ऑन द केस. But as far as the safety aspect of this area is concerned, I'm very clear that the DYSP will have to take responsibility with his team, with the PI and his team, to ensure that these areas are mapped, continuous patrolling is done. आणि ज्यांचे कॅरेक्टर समज सारको ना, क्रिमिनल व्हेरिफिकेशन करून कोण आसा कोण रावना हे टेनन्सी व्हेरिफिकेशन तशें मेळटा तांकां एकट्याक म्हाका दिसता रिपोर्ट करून डिपोर्ट करचे पडटले हांगाच्यान, रादर दॅन गिविंग देम अ चान्स टू डू दिस टायप ऑफ इन्सिडेंट्स. पूण हे हांगाचे आयले ते हांगाचे अशें दिसना, ते खंयचे तरी भायले आयिल्ले आसतले. ते कोण ते इन्व्हेस्टिगेशन विल टेल. We are in touch with the Highland Villa authorities and we'll be in touch with them to give them that sense of safety and security. Yeah, thank you, sir.